Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis un petit quart d'heure et comme d'habitude, depuis sa papa mobile, a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Sono rumorosi, Oh là là, qu'est-ce que vous faites le bruit? Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Parola del Signore. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father
who is in heaven. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma cama, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان قال يسوع: أنتم نور العالم. لا تخفى مدينة قائمة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، بل على المنارة، فيضيء لجميع الذين في البيت. هكذا فليضئ نوركم للناس، ليروا أعمالكم الصالحة، فيمجد أباكم الذي في السماوات. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour.
Nella catechesi di oggi Dans la catéchèse d'aujourd'hui, del Decalogo, nous examinerons la 8e parole du Décalogue. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ce commandement, dit le catéchisme, interdit de falsifier la vérité dans les relations avec les autres. Vivre de communication non authentique est grave, car cela empêche les relations et donc empêche l'amour. Là où il y a du mensonge, il n'y a pas d'amour. Il ne peut pas y avoir d'amour. Et lorsque nous parlons de communication entre des personnes, nous entendons non seulement des mots, mais également des gestes, des attitudes, voire des silences et des absences. Une personne parle avec tout ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Nous tous, nous sommes en communication toujours. Nous tous, nous vivons en communiquant et nous sommes constamment tiraillés entre la vérité et le mensonge. Ma cosa significa dire la verità? Mais que signifie dire la vérité? Cela signifie peut-être d'être sincère, exact. En réalité, cela ne suffit pas, puisqu'on peut être sincèrement en erreur, ou alors on peut être précis dans le détail, mais ne pas saisir le sens de l'ensemble. Parfois, nous nous justifions en disant « Mais j'ai dit ce que je ressentais. » Oui, mais tu as absolutisé ton point de vue. Ou alors, je ne fais que dire la vérité, peut-être, mais tu as révélé des faits personnels ou réservés. Trop de bavardages détruisent la communion par inadéquation ou manque de délicatesse même. Les bavardages tuent. Et cela, c'est l'apôtre Jacques qui l'avait dit dans sa lettre. Les bavards, ce sont des personnes qui tuent les autres, puisque la langue tue comme un couteau. Faites attention. Le bavard, homme ou femme, c'est un terroriste. Puisqu'avec sa langue, jette la bombe et après il s'en va. Et cette chose, c'est cette bombe qu'il a lancée, détruit la réputation des autres. Et il part tranquille. N'oubliez pas, bavarder, c'est tuer. Mais alors, c'est quoi la vérité? Voilà, c'est la question que Pilate a posée alors que Jésus, devant lui, réalisait le 8e commandement. En effet, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, appartiennent au langage légal. Les évangiles culminent dans le récit de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ceci est le récit d'un procès, de l'exécution d'une sentence et d'une conséquence inouïe. Interrogé par Pilate, Jésus dit « Pour cela je suis né et pour cette raison je suis venu au monde, pour donner témoignage de la vérité. » Et ce témoignage, Jésus le donne avec sa passion et avec sa mort. L'évangéliste Marc raconte que le centurion qui était face à Jésus, l'ayant vu mourir de cette façon, il a dit vraiment était le Fils de Dieu. Oui, puisqu'il a été cohérent avec sa façon de mourir. Jésus manifeste le Père, son amour miséricordieux et fidèle.
La vérité trouve sa réalisation pleine dans la personne même de Jésus, dans sa façon de vivre, de mourir, fruit de sa relation avec le Père. Cette existence en tant que Fils de Dieu, lui le ressuscité, la donne à nous aussi en envoyant l'Esprit de vérité, qui est esprit de vérité, qui atteste à notre cœur que Dieu est notre Père. Dans chacun de ces actes, l'homme, les personnes, affirment ou nient cette vérité. Des petites situations quotidiennes aux choix les plus difficiles. C'est la même logique, et toujours celle que les parents et les grands-parents nous apprennent lorsqu'ils nous disent de ne pas dire de mensonges. C'est la même logique. Posons-nous la question, quelle vérité atteste, prouve les œuvres de nos chrétiens, nos paroles, nos choix? Chacun peut se poser cette question. Suis-je un témoin de la vérité ou alors je suis plus ou moins un menteur qui fait semblant de dire la vérité? Les chrétiens, nous ne sommes pas des hommes et des femmes exceptionnels. Nous sommes cependant les fils du Père Céleste, qui est bon et qui ne déçoit pas, et qui met dans notre cœur l'amour pour les frères. Cette vérité, on ne doit pas le dire tellement avec des discours. C'est plutôt une façon d'exister, une façon de vivre. Et on peut voir cette vérité dans chacun de nos actes. Cet homme, c'est un homme vrai. Cette femme est une femme vraie. Et on peut le voir. Parce que ce n'est pas parce que par les paroles qu'elle dit, mais parce que on peut voir ça à son comportement. Et cette personne dit la vérité. Cette personne agit avec la vérité. Une belle façon pour vivre. La vérité est la révélation merveilleuse de Dieu, de son visage de Père. C'est son amour infini. Cette vérité correspond à la raison humaine, mais la dépasse puisque c'est un don descendu sur la terre et incarné dans le Christ crucifié et ressuscité. Cette vérité est rendue visible par celui qui lui appartient et montre ses mêmes attitudes. Ne pas donner faux témoignage, cela veut dire vivre comme fils de Dieu et jamais démentir soi-même. Il ne dit jamais de mensonges. Vivre en tant que fils de Dieu, en laissant émerger dans chaque acte la grande vérité, que Dieu est Père et nous pouvons lui faire confiance. J'ai confiance en Dieu. Voilà la grande vérité. Et c'est notre confiance avec Dieu, Dieu qui est Père et qui m'aime, il nous aime, naît ma vérité. Être véritier et pas un menteur. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets
et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous abordons aujourd'hui le 8e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Une personne parle avec tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait. Ainsi, nous vivons en communiquant, mais nous sommes continuellement tiraillés entre la vérité et le mensonge. Or, dire la vérité ne signifie pas seulement être sincère ou exact. Combien de bavardages détruisent la communion par manque d'opportunité ou de délicatesse. Mais alors, qu'est-ce que la vérité? Elle trouve sa pleine réalisation dans la personne même de Jésus, dans sa manière de vivre et de mourir, fruit de sa relation avec son Père. Et cette vie d'enfant de Dieu, lui, le ressuscité, il nous l'offre en envoyant l'esprit de vérité qui atteste à notre cœur que Dieu est notre Père. Ainsi, la vérité est la révélation merveilleuse de Dieu, de son visage de Père et de son amour infini. Et c'est cette vérité que nous sommes appelés comme chrétiens à rendre visible et à manifester par notre manière de vivre et dans chacun de nos actes. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e dai vari paesi francofoni, in particolare i membri del Congresso nazionale dei direttori del pellegrinaggi, accompagnati dall'arcivescovo di Rouen, Monsignor Lebrun. La parrocchia di Herlichtenheim, la cappellania degli ospedali della diocesi di Vannes, così come gli studenti delle scuole superiori della Gironda. Chiediamo allo Spirito di verità di aiutarci a non rendere false testimonianze, a vivere come figli di Dio. Uniti a Gesù Cristo manifestiamo in ciascuna delle nostre azioni che Dio è Padre e che possiamo fidarci di Lui. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en particulier les membres du Congrès national des directeurs de pèlerinage, accompagnés par Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, la paroisse de Herlichsheim, l'aumônerie des hôpitaux du diocèse de Vannes, ainsi que les lycéens de Gironde. Demandons à l'esprit de vérité de nous aider à ne pas faire de faux témoignages et à vivre comme des enfants de Dieu. Et unis à Jésus-Christ, manifestons dans chacun de nos actes que Dieu est Père et que nous pouvons lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married.
The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the 10 Commandments, we now turn to the 8th commandment. You shall not bear false witness against your neighbor. The Catechism of the Catholic Church explains that this commandment forbids misrepresenting the truth in our relations with others. We are called to be truthful, not only in our words, but in our entire way of acting towards others. Our ultimate model in this regard is Jesus himself. He is the truth in person, who at his trial before Pilate revealed that he came into this world to testify to the truth. In the mystery of his life, death, and resurrection, he disclosed the deepest meaning of our life on earth and invited us to share in his divine life. His gift of the Holy Spirit, the Spirit of truth, enables us to become adoptive sons and daughters of our Heavenly Father and to dwell in his love as brothers and sisters. The 8th commandment bids us live this new life to the full and thus to bear true witness to God's saving love made incarnate in the humanity of Christ our Lord. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Paesi Bassi, Australia, Indonesia, Giappone, Filippine, Canada, Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto cordiale ai numerosi gruppi di studenti qui presenti, particolarmente a quello dell'Università Cattolica dell'Australia. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Denmark, the Netherlands, Australia, Indonesia, Japan, the Philippines, Canada, and the United States of America. I also greet the many groups of students present, particularly those from the Australian Catholic University. Upon you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you all. En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française-anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Teilnahme an dieser Audienz, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir über das 8. Gebot nachdenken. Du sollst nicht falsch aussagen gegen deinen Nächsten. Dieses Gebot verbietet, in den Beziehungen zu den anderen die Wahrheit zu verdrehen. Es geht um die Kommunikation zwischen den Menschen und dazu gehören nicht nur Worte, sondern auch Handlungen, Haltungen, sogar das Schweigen. Ein Mensch spricht nämlich mit allem, was er ist und tut. Die Wahrheit findet ihre volle Verwirklichung in der Person Jesu, in seiner Weise zu leben und zu sterben, die sich aus seiner Beziehung zum Vater ergibt. Christus schenkt uns durch die Sendung des Heiligen Geistes dieses Leben der Kinder Gottes. Gott ist gut, er enttäuscht nicht und legt die Liebe zum Nächsten ins Herz. Diese Wahrheit bekräftigt oder verneint der Mensch
mit seinen Worten und Taten. Die Wahrheit ist also die wunderbare Offenbarung Gottes, seines väterlichen Antlitzes und seiner grenzenlosen Liebe. Sie entspricht der menschlichen Vernunft, übersteigt sie aber unendlich und nimmt dem gekreuzigten und auferstandenen Christus Gestalt an. Nicht falsch aussagen bedeutet, als Kinder Gottes zu leben und in allem Tun sichtbar zu machen, dass Gott Vater ist und man ihm vertrauen kann. Un cordiale benvenuto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. In particolare saluto i direttori e collaboratori della Missio Austria. Ogni persona è chiamata alla sincerità e alla veracità nell'agire e nel parlare. Seguiamo il Signore Gesù Cristo che ci rivela la verità di Dio, che è Padre, e viviamo come veri figli di Dio. Lo Spirito Santo vi renda forti nella grazia e nella verità. Herzlich heiße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache willkommen. Besonders grüße ich die Direktoren und Mitarbeiter von Missio Österreich. Jeder Mensch ist in seinen Taten und Worten zur Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit berufen. Folgen wir dem Herrn Jesus Christus nach, der uns die Wahrheit Gottes offenbart, der Vater ist, und leben wir als wahre Kinder Gottes. Der Heilige Geist mache euch stark in der Gnade und Wahrheit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy la dedicamos al 8º mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás. Es grave vivir de comunicaciones no auténticas, porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La comunicación entre las personas no es solo con palabras, sino también con gestos, con actitudes y hasta con silencios y ausencias. Se comunica con todo lo que uno hace y dice. Entonces, ¿qué es la verdad? Esta fue la pregunta que hizo Pilatos a Jesús en el proceso que lo llevaría a morir en la cruz. Jesús había afirmado: para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Con su pasión y su muerte demuestra que Él mismo es la realización plena de la verdad, pues su vida fue un reflejo de la relación con el Padre. En su manera de vivir y morir, que cada acto humano, por pequeño o grande que sea, afirma o niega esta verdad. No dar falso testimonio ni mentir implica vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que Él es nuestro Padre y que confiamos en Él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Venidos de España y Latinoamérica. Los animo a vivir como hijos que saben que Dios los ama y que con esa conciencia puedan construir cada vez más una sociedad fundamentada en la sinceridad y en la verdad.
Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta... Et comme d'habitude, après les fidèles de langue espagnole, c'est au tour des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. O 8º mandamento da lei de Deus, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, ensina que não podemos falsificar a verdade nas nossas relações com os outros. De fato, a comunicação, que vai além das meras palavras, é, acima de tudo, um modo de manifestar o amor. Por isso, dizer a verdade é muito mais do que ser sincero ou exato com as palavras. Jesus, quando interrogado por Pilatos, disse que veio a este mundo para dar testemunho da verdade. Deu tal testemunho com a sua paixão e morte, manifestando-nos a verdade de Deus Pai e do seu amor misericordioso e fiel. Desse modo, também nós, os cristãos, devemos dar testemunho da verdade com as nossas vidas, de tal modo que cada ação que realizemos manifeste a verdade de que Deus é Pai e que nos ama com amor infinito. Cari amici venuti dal Brasile e dal Portogallo, siate i benvenuti. Chiediamo al Signore la forza dello Spirito Santo affinché, rinvigoriti dai Suoi doni, possiamo rimanere saldi nella fede, dando testimonia gioiosa della verità cristiana. Dio vi benedica. Queridos amigos vindos do Brasil e de Portugal, sede bem-vindos. Peçamos ao Senhor a força do Espírito Santo para que, fortalecidos com os seus dons, possamos permanecer firmes na fé, dando um testemunho alegre da verdade cristã. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين. كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في تعليم اليوم سنتوقف عند الكلمة الثامنة من الوصايا العشر: لا تشهد على قريبك شهادة زور. هذه الوصية، يقول التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، تنهي عن تمويه الحقيقة في العلاقات مع الآخرين، وبالتالي فالعيش في تواصل غير حقيقي هو أمر خطير لأنه يمنع العلاقات وبالتالي الحب. لكن ماذا يعني قول الحقيقة؟ هل يعني أن نكون صادقين أو دقيقين؟ في الواقع هذا الأمر لا يكفي، لأنه يمكننا أن نكون صادقين في الخطأ أو أن نكون دقيقين في التفاصيل بدون أن نفهم المعنى الكامل. فما هي الحقيقة إذن؟ تجد الحقيقة ملء تحقيقها في شخص يسوع وفي طريقة عيشه وموته، ثمرة علاقته مع الآب. وحياة أبناء الله
هو القائم من الموت يعطيها لنا أيضا إذ يرسل روح الحق الذي يشهد مع أرواحنا بأن الله هو أبانا. وفي كل تصرف له يؤكد الإنسان على هذه الحقيقة أو ينفيها. لنسأل أنفسنا إذن: ما هي الحقيقة التي تشهد لها أعمالنا وكلماتنا وخياراتنا كمسيحيين؟ الحقيقة هي ظهور الله الرائع ولوجهه كأب، إنها محبته التي لا تعرف الحدود. هذه الحقيقة تنسجم مع العقل البشري، ولكنها تتخطاه بشكل هائل، لأنها عطية نزلت إلى الأرض وتجسدت بالمسيح المصلوب والقائم من الموت، وهي تصبح مرئية بفضل من ينتمي إليه ويظهر مواقفه عينها. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, vivete da figli di Dio, lasciando emergere in ogni atto che Dio è Padre e che si può fidare di Lui. Il Signore benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، عيشوا كأبناء لله، واسمحوا بأن يظهر في كل عمل تقومون به أن الله هو أب ويمكننا أن نثق به. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie rozważamy 8. przykazanie dekalogu: nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Przestrzega ono przed fałszowaniem prawdy w relacjach z drugim człowiekiem, gdyż burzy to właściwe relacje miłości, jedności, porozumienia. Chodzi nie tylko o słowa, ale także o gesty, postawę, milczenie czy uniki. Komunikując się z innymi, często bywamy zawieszeni między prawdą a kłamstwem. Niekiedy usprawiedliwiamy się. Powiedziałem tak, jak czułem, lub powiedziałem tylko prawdę. Tak, ale może w ten sposób narzuciłem innym swój punkt widzenia albo ujawniłem sprawy osobiste bądź poufne. Plotka, nieprawda często niszczy jedność między ludźmi. Pan Jezus, stojąc przed Piłatem, który pytał o prawdę, wypełniając to przykazanie, powiedział: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. To świadectwo dał On przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Nas zachęca do przyjęcia postawy dzieci Bożych, której istotnym elementem jest zasada, jakiej od dzieciństwa uczą nas rodzice i dziadkowie, gdy wpajają nam, byśmy nie kłamali. Prawda to cudowne objawienie Boga, Jego ojcowskiego oblicza i bezgranicznej miłości. Nie mówić fałszywego świadectwa oznacza więc w gruncie rzeczy
by żyć w prawdzie, w duchu dzieci Bożych, ukazując swoimi czynami, że Bóg jest Ojcem i można Mu zaufać. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che la verità o veracità è la virtù che consiste nel mostrarsi veri nelle proprie azioni e nell'esprimere il vero nelle proprie parole, rifuggendo dalla doppiezza, dalla simulazione e dall'ipocrisia. Questo ci aiuti a crescere nell'amore fraterno, nella giustizia e nella coraggiosa confessione della fede. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam, że prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by się okazywać prawdziwym w swoich czynach i mówić to, co prawdziwe w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy. Niech to pomaga nam wzrastać w bratniej miłości, sprawiedliwości i w odważnym wyznawaniu wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini... Et comme d'habitude, les derniers à saluer le Saint-Père sont les fidèles de langue italienne. E filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les religieux de l'Institut, les fils de Sant'Anna, la chorale du diocèse de San Luzzo, avec l'évêque Monseigneur Cristiano Bodo. La fraternité Maison des Jeunes de Pavie, à côté de Milan, avec l'évêque Monseigneur Corrado Sanguinetti, en occasion du 25e anniversaire de la mort du fondateur Don Enzo Boschetti. Je salue l'association italienne des transports, l'association Les Petits Géants de Tine de Siracusa, l'Union italienne des aveugles et des malvoyants de Potenza, au sud de l'Italie, le groupe Nova Facility de Trévise, les volontaires du projet Verona Minon Jérusalem. Et pour terminer, j'adresse une pensée aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Je vous souhaite à vous tous que le pèlerinage à Rome puisse renforcer le lien avec la cité des apôtres et la joie d'appartenir à l'Église catholique.
cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis de vita nostra, sic ut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. feci caelum et terram. Benedictat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain. À partir de 10h, vous pourrez suivre en direct de Rome la messe pour la journée des pauvres, messe présidée par le Saint-Père. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.